juah manbanta krina moria baswari endape sibenakan kamu te anta walau pe kita lapulung radukan res teman takrinana tapi kami endai lakukan kita ngai tengah jabunta masing-masing dage sope lengah sibenakan pe enda mari dage pilu gegeh man Tuhan gelah ia karisi ngurapi kita rasada kita ibas pertotonta ras kita toto cahwe Bapa kami seringan ibas kini kerajaan surga ibas wari enda pe Tuhan katakan kami bujur man bandu sebab iatan kendu kami Tuhan ngikuti pe amoria ibas wari enda kerina Tuhan banci lakukan kami erketekan ras kelengatendu silamani kami Bapa simada kuasa ajari lagi kami Tuhan ibas kami erbahan pea enda kelah tuhu-tuhu arah pea enda pe Tuhan datkan kami pengertian kegesim baru sirehna ibas Tuhan nari Bapa simada kuasa kuasai lagi kerina kami Tuhan pusu perukuran kami kerina kami anak-anak andu simut bagini ibas pak senda kunar bahan pea moria enda bagi pe Tuhan teman-teman kami silaatan pulung silaatan ikut umat bagin pe Tuhan kalah sinjaga kawali ia japa peyaringan Tuhan telah minggu berikutna pe Bapa macika kami raduras rebahan pe amoria cenari Bapa rahtaramna kami rusur umat bagin ikut ngikuti pe amoria enda Bapa simada kuasa gelah arah Tuhan teridah me kam singurapi krina moria sinyahkan krina moria gelah artadah ate guna ngikuti pe amoria amin pe bahan kami di tengah jabu kami skala-skala Bapa simada kuasa toto kami man bandu Tuhan nangdangi pendeta singelai kami ibas paksen dape kam ka Tuhan singurapi ia memberikan kepentaran man bana telah arah ia ngelakan katandu pe Tuhan tuhu-tuhu kal ikejap kena kuasa di bata nemani ia janah kepentaran silit ibas ia pe Tuhan rehna ibas kam nari lo bagi Bapa katawari pe meriah ukurna guna ngelai kam ibas arbahan pe amuria bagenda pe Tuhan terpuji gelar Tuhan arah krina perbahanan pendeta kami enda bagi pe kami Tuhan singalokan katandu terpuji termulialah kam Tuhan telah arah kegeluhan kami pe Tuhan ngasep kami katawari pe silahkan perbahanan Tuhan Bapa ibenakan kami me PA enda ibas gelar Yesus Kristus endeskan kami man bandu bujur Tuhan endam toto dengan pengharapan kami endeskan kami pertoton kami enda kukam amin. Bejua-jua man banta moria GBKP ijapa pe kita ringan tentu ngodekah ke pusu perukuran tas si tedahan negrina anam gia jumpa kita arah PA online silakukan kita tetap mingguna malmateta maka kekelangan di Tuhan ibas warienda pe kita PA arah online enda opedenga si benakan RPA mariras kita sada bas pertoton artoto kita bujur Tuhan isakan kami man bandu mesikal kami tetap Tuhan jumpa raskam akitegen kam di bata kami simada kegeluhan kami jayam du geluh kami Bapa gelah megegeh kami ibas warinda Tuhan tetap kami terda ate man bandu arah kami RPA moria pasu-pasukam kami Tuhan arah katandu gelah banci ilakokan kami katandue si jadi pergegaman kami ngerana kam arah kemahandu ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami amin. Kogeken kata dibata si jadi perenungan man banta ibas warienda Repalaskan perbahanan Rasul 10:6 ayat 10 telu 10:5
bagenda nina kata di bata, Lydia siringan ipilipi tek man Jesus. Asum wari sabat kalak Jahudi, laus kami ku darat kuta, ku tepi lau, sabab ia kap kami, maka lid ije ingan ertoto kalak Jahudi. Kenca kami kundul, ngerana kami man diberu si pulung ije. Sekala ibas diberue gelarna Lydia, ia itia tira nari, janah dahinna erbinaga uis si maharga, ungu rupana. Ia kalak junani sir sembah mandi bata, italangi Tuhan ukurna, emaka tutus kal Athena, megikan kaisi ikatakan Paulus. Ia ipridikan raskrina isi jabuna, jenari undangna kami ke rumahna nina. Adia kapndu maka aku tutu nggotek man Tuhan, marilah kesilang ke rumahku. Ipindo nakal gelah kami kesilang ke rumahna. Si barendam kata di bata si jadi perenungan man banta. Alute manta ibas wari Minggu 30 Agustus 5 September 2020 enda eme erdahin ras ngelai. Erdahin ras ngelai. Tujun gelah Moria metah kututusen Lydia ibas erdahin ras ngelai. Janah ngasup dahikan erbage-bage pendahin. Janah tetap ngelai. Senina-senina Moria kekelangan di Tuhan ijapape kita ringan ibas warienda bahan pe amorianta babai kita rukur terdauhan karena pendahin kai si jadi pendahinta genduari krina megati kalau kitar pengakap maka pendahine terjang pegawai negeri pendahine terjang erdahin ibas pemerintahan siaka bagengan carusur karena pendahin ya maka bicara lid kalak si kerja isungkun ia kai dahin permenduan dai nina iya kai pelabo salon-salon je tempat salone lah sada pendahin padahal arah salone sekbuye nawang masuk bagaimana kira-kira jadi pendahin nenda adi katakan Johannes Calvin maka pendahine adalah anugerah ya jadi adi anugerah Tuhan kai pe pendahinta harus sirgai harus sidai kenalu tutus dahi kendahinta lid ulikna pendahinta ibas kegeluh nenda. Aku tang-tang nakal nai jadi pandita, itaruh kenan de aku melayani ku 3 juhar, ikatakan na bagenda pedah-pedahna. Nakku adilenga pagi curcur keringat ndu ibas erdahin berarti lenga kam tutus. Dahi kendahin Tuhan nina ya maka berusaha ku tetap dahi kendahin Tuhan sengasa genduari laku gejat latih pagi-pagi nari pelit pelayanan sengasa berni laku gejat latih arkitekan ku gejapkan ku nikmati pendahin sini berikan Tuhan manbangku jadi ani anugerah ninandai Johannes Calvin uga kita banci ibas kita erdahine IJP kita banci menyaksikan kemuliaan Tuhan. Maka arah pendahinta enda secara doni kaisi nidahikan kita krina banci ibas kita ndarami erta doni guna ndatkan erta surga pagin. Jadi takai dia pendahinta guna datkan erta donienda
si krina banci si pakekan guna datkan erta surga. Maka di si pepayo senina-seninang kumoria, si tuuna krina kala si sukses genduarie, dimulai dari disiplin dan setia ibas dahi kendahina. Mulai dari hal-hal yang kecil, lalit jelma min tersukses. Ibas dahikan sada pendahin tentu lid perjuangan, lid je masalah, lid je tantangan. Thomas Alva Edison ndatkan listrik enda, dia tetap try and error. Tetap 1001 percobaan dilakukannya. Maka dungna idatna listrik. Jadi tentu ibas proses ndai ulah kita talu. Ibas erdahin. Sabab adina kita erdahin disiplin enda sigejapkan dahin pendahin anugerah Tuhan lah kita pang main-main ibas ndahi kendahinta. Lah kita pang korupsi ibas ndahikan pendahinta. Arkitekan sigejapkan maka pendahine anugerah Tuhan. Jadi senina-senina moria ibas pendahin sini breken Tuhan man banta, uga kita banci ertanggung jawab man Tuhan simada pendahine. Bahan renungan ta sendah ngerana karena sekala diberu si tergelar Lydia. Ia sekala-kala bayak erbinaga kain ungu enda ipake orang-orang kerajaan. Ya, jadi ia erban kain ungu, jana ia sangat terkenal, bagus karirna, ibas erdahin. Tapi sada hal Lydia enda, ia disiplin, ras, setia ibas dahi kendahinna. Janah Lydia enda kala Junani. Jadi lid perbedaan antara kala Junani ras kala Yahudi ya. Kala Yahudi enda megati pengakap, ia lebih bersih asangkan kala sideban. Ya. Makana kafir ia kala Yahudi enda kala sideban. Tapi Lydia teridah arah renungan tersendah uga ia ketika Rasul Paulus ras teman-teman gareh ngit ia nengkahkan kata dibata pengajaran kata dibata kai sini katakan Paulus idengkahkan na karena Taurat karena kekelengan Tuhan si iajarkan Paulus enda idengkahkan na. Tutus ia megikan, ras makekan kata dibata. Maka ibas perikopta enda si idape uga ia metedahkal gelabanci tetap melakukan yang terbaik untuk kala perberita si meriah untuk Paulus. Si ida ijenda arah kata dibata warienda lid sada ketedehenna adikin ia ka Paulus metunggung ya ia adikin ia ka Paulus ia kala si ngotek man Tuhan sabab ia ipridikan ngit min Paulus ras temanna kesilang ku rumahna enda sada pengarapenna gelahna uga ia banci melayani kala si erberita si meriah. Teridape Paulus ara renungan ta sendah la pernah ngadi erberita si meriah 10 telu jemaat si ipan tekina rikura surat-surat si isah kena tetap biar berita si meriah kata wari paksa pe laya ngadi erberita la ia berarti perpulungan ibanna tenda gelahna banci
jadi panganna. Maka sida uga kalakenda Paulus perdahin, Lydia perdahin, orang yang punya karir yang hebat, tetapi tetap dia mengandalkan Tuhan ibas tengah-tengah geluhna. Maka nadina si pepayo, Lydia enda, la terjang tutus erdahin, tapi ia banci memanage waktuna antara erdahin datkan duit bagepe ngitka ia makekan waktuna guna sembah man Tuhan. Guna sembah man Tuhan, ya. Jadi radu ras ia ras diberu ertoto. Jadi enda masih idahi Paulus si italangi Tuhan pusu perukuran Lydia enda guna ngalokan kata dibata ibas tengah-tengah kegeluhna. Maka senina Moria jabu entape pendahin enda uga kita banci makekan kai silit ibas kegeluhan jabunta enda guna kemuliaan man Tuhan. Adi Lydia lid komunitasna guna sembah man Tuhan. Lid ije persadanna guna uga ia banci sembah man Tuhan. Tetap ia muas melihe, tetap ada kerinduannya kepada Tuhan. Metenda Athena guna memperbaharui kegeluhna walaupun ia sukses secara doni, secara karir, tapi layak karena bias adilakin ia rembak ras Tuhan. Maka ia ipridikan, ya, ia ipridikan pengajaran kata dibata si peseh Rasul Paulus italangi Tuhan pusu perukuran Lydia ngit ia ipridikan sadajabu. Maka adina si pepayo engkai maka Lydia enda ngit ngalo-ngalo Paulus ras teman-temanna kesilang ke rumahna. Arkitekan pusu si terbuka. Arkitekan Lydia enda orang yang peduli. Ibre kena tetap si mahuli. Man kalak si kesilang ke rumahna. Ipersiap kena pangan sintabeh, ipersiap kena ingan medemna, ipersiap kena kerina yang terbaik guna melayani kalak perberita si meriah. Enartina kesilang. Maka arah sienda uga kita ngidah maka lid pemindon nandai, lid pemindonna man Paulus kesilang minkam ku rumahku. Situ lid alasan Paulus ngatakan lang arkiteken ia kalak Junani, tapi Paulus ngit kesilang i rumah Lydia enda. Lydia kalak si terkenal tapi mediate, Lydia kalak si bayak tapi peduli. Jana di si papayu bebas kegeluhunta sengasa genduari enda orang yang menjadi donatur tidak pernah menjadi miskin. Karena kepedulian kepada pelayanan Tuhan. Jadi kerina pangan, kerina si sikapkan Lydia enda hanya guna kemuliaan man Tuhan saja. Maka senina-seninangku Moria mungkin ibas masa COVID enda adisi pepayo kerina berubah, ya. Baik cara kita berkomunikasi, jumpa pe nggo bagenda-bagenda nari ngenca, ya. Lana elit cipika-cipiki tedah pe teta ngerana arah handphone. RPAP nggo arah online lang arah Zoom, live streaming, PJJ pe bage ibadah pe bage. Walau pe kerina berubah, sada kalau ula berubah ibas kita, kini teken taman Tuhan. Olah sempat berubah. Maka dina sikwida genduari senina-seninangku kerina, justru orang yang kreatif lah imunnya akan semakin tinggi. Adikku pepayu genduari
Buen jelmenda genduari ngo jadi perbinaga online. Beralit dengan sinukur same bage. Luar biasa si kuida ya. Sada kemudahan arah online, arah perkembangan IT moria ngora bluhna. Yang ngora bluhna. Perbinaga wajib penggo bansi arah online. Lah hanya rehku peceren nukur wajib. Kerina enda banci sida maka kita sebenarnya arah perkembangan IT enda nggak semakin kreatif. Maka ula kari harga handphone harga 6 juta, harga 5 juta, kai pela banci silakokan. Jadi lebih kreatif lah kita. Sebab ada sikuida genduari semakin kreatif jelma dia akan semakin berhasil ya. Apalagi tahun siro perekonomian ta akan semakin tidak stabil dengan kondisi COVID-19 enda. Jadi moria GBKP harus namin lebih kreatif, rasa lebih hemat. Ya, jadi kita tetap belajar, nambahi pemeteh, nambahi kepentaran, try and error ndai. Jadi adina si pepayu arah sienda, uga kita misalnya arjuma pe kita, lid jejaring si banci ibangun kita, man sinukur sa binagate. Perjuma iya lit jejaring naman perbinaga ibatam. Misalnya ya. Jadi enda krina mempermudah. Teknologi informasi mempermudah. Tapi olah arkiteken perkembangan teknologi informasi enda lupa kita man Tuhan di batanta. Melala kala sukses ibas karirna tapi lupa yer sembah man Tuhan. Maka senina-seninangku uga kita ibas kegeluhenta, dahikan dahinta, dahikan usahanta, tapi olah pernah silupakan sembah man Tuhan. Ibas kita rusahai pe arah pendahinta si beritakan berita si meriah. Bahanlah maka kai usahanta bansi menjadi berkat man kalak sedeban laya jungut-jungut bas pusukna ketika ia nukur binagantar kita kan kilonta menjile ketika binaganta memuaskan raslaka maharga lan cekak kalak kita ibas erbinaga ibas berusaha ibas pendahinta menjadi berkatlah kita di meja-meja pekerjaan kita. Semua itu bisa menjadi berkat kemuliaan man Tuhan. Jadi man banta krina kekelengan di Tuhan. Arah kata di bata wargenda. Arah kita RPA sekalienda. Ijapa pe kita ringan. Mari si perbaharui caranta guna erdahin bagi persembah man Tuhan. Semakin banyak moria GBKP memberi waktu untuk Tuhan. Arah paksa tenang ta, arah kita sembah ibadah-ibadah online ta. Tuhan si masu kata enda, gelah banci regegehna kita guna kemuliaan ngelakokan si muhuli guna kemuliaan man Tuhan. Mari ras kita sada ibas pertoton kita. Bujur Bapa katandu singgo jadi perenungan man kami. Bahanlah Bapa maka kami semakin kreatif, semakin inovatif. Ngasup kami menjadikan tantangan menjadi peluang dalam kehidupan kami. Selaku moria GBKP, makeken IT si genduari enda Tuhan. Rengasupna kami guna lebih kreatif kuari-wari sri enda. Pasu-pasu krina usaha pendahin kami. Semakin berhikmat kami, semakin pentar kami dahin kami. La ilupakan kami, kam di bata kami, si mada geluk kami, sinjayam kegelun kami. Bujur Bapa endam pertoton kami. Basi Yesus Kristus kami retoto ras ngatakan bujur bandu. Amin. Pasu-pasu
subas Tuhan mari, gejapkan kami tetap wari, bas paksa-paksa geluh kami, amekap tetap singkawali. Pasu-pasu bas Tuhan mari, jadi pergegeh tendi kami, guna dalani wari-wari, sireh nabas kam Tuhan mari. Pasu-pasu dage o Tuhan, persembahan kami anakmu, laboka penenda metunggu, persembahan singgo pepulu, ajari numin kami gelahni, tetap ngasuh mereman Tuhan. Buatan lid kami o Bapa, gejapkan kami kang empuna, tanda ukur kami meriah, tandeskan kami bantu Bapa, persembahan enda o Bapa, desken bunga cole merina, persembahan ate dungena, bagelah akan tu o Bapa. Pasu-pasu dage o Tuhan, persembahan kami anakmu, laboka penenda metunggu, persembahan singgo pepulu, ajari numin kami gelahni, tetap ngasuh mereman Tuhan. Ya, Mari ras kita artoto. Di bata Bapa si gundul bas kini rajang surga, bujur hindeskan kami kuadap ada pendu o Bapa, arkiti-kitikin ikjapkan kami, maka ibas kami dungi pendahin kami, ibas wari indape Tuhan, kap tetap memberikan gegeh kepentaran nandangi kami. Jana bujur Bapa, bancika indekakan kami kena katandu ibas PA muria kami, ibas runggun ketaran, kami si masu-masu pendeta kami Tuhan. Gela arah pelayanan nape Bapa, tetap Bapa icukup kendu kena keperluan Bapa. Gela alu bagi pe Bapa malam atina Bapa, erdahin ibas tengah-tengah pekan anggur lu. Ertutupi kami Tuhan. Idandu Bapa uga perkembangan zaman ibas gundari enda pe bujur ikatakan kami manbandu. Kam tetap simbrekan gegeh nandangi kami Bapa. Ibas kami gunakan karena teknologi informatika enda Tuhan. Tuhu-tuhu malam ate kami, baci idungi kami kerina pendahin kami Bapa. Jangan terlebih-lebih ka Bapa, arah perkembangan zaman enda pe o Tuhan, arah TI enda Bapa, nambahi karena pasu-pasu nandangi kami kerina anak Muria. Bapa ertutupi kami izinda o Tuhan, karena anak-anak Muria sila ikut bagin ibas wari enda pe Bapa, adikin ialin ibas sakit, kam tetap si masu-masu tambar sini ipan kena, gelarah tambar enda pe o Tuhan, madan penyakit ibas daging kulana, bancika ikutina Bapa, karena PA kami ibas warisi berikutna, jangan adikin Bapa ia lalit karena paket na Bapa, enda pe baci ipa bacana saja Bapa, karena buku PA Muriana, lalu bagi pe Bapa laya kami kerina anak-anak lu ketandingan Bapa, ibas PA Muria kami, jangan tutupi kami membantu oh Tuhan, karena pelayanan-pelayanan silit ibas GBKP si malam indah Tuhan, arah perkembangan zaman indah, teknologi informatika indah Tuhan, kam tetap si masu-masusa, gela arah pelayanan indah Bapa, tuhu-tuhu erguna menkerina anak-anak lu sebelang-belang doni indah, alu bagi Bapa, malam ate kami kerina, anak-anak lu silip ibas GBKP si malam indah, jana Bapa tutu KP kami,
Karena persembahan kami Tuhan pasu-pasundu, gelara persembahan ida pe Bapa erguna nandangi pelayanan, selit ibas runggun ketaran bagi pe ibas tengah sektor kami pribadi lepas pribadi. Lalu bagi Bapa terpuji kam. Jana si tading ibas kami pe Bapa pasu-pasundu, ngasup kami cukupkan ke si tading ibas kami guna keperluan kami wari tetap wari Bapa, terlebih guna keperluan anak-anak kami ibas persekolahan. Bujur Tuhan, kam Bapa tetap si berikan gegeh kengasupan menkerina pengurus Moria runggun Bapa. Ibas yang ngaturkan kerina kerana PA kami pe, kam tetap si masuk-masuk sa Bapa. Bagi pe pengurus Moria Bapa silit ibas sektor kami Bapa ibas runggun ketaran indah. Indah pe Tuhan kan tetap singaturkan ia Bapa, lah ia pe ngasup melakukan pendahinna Tuhan, wari tetap wari. Tuhan, bujur ibas kerina na pe Bapa, endam tuturas pengarapan kami Bapa, kam tetap si masuk-masuk kami, kerina ibas mentasi wari indah pe Bapa, cerah malam ate kami pe Bapa, endam tuturas pengarapan kami Bapa, ibas gelar anakmu Yesus Kristus, tertutu kami canai katakan kami bujur. Amin.